Saan ka na? Saan ka na kanina? So, binabasa mo? Ito. Ha? Ito. Ito? Oo. Sige. Ba. Ba. Bu. Bo. Tae. Ba. 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 Bu. Bu. Ba. 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 Tae. Ayan na Di. Di. Turo mo, turo mo. Ang binabasa mo. Di. B. Di. Sunod. Okay, o. Pinalalagay ko. B. Panghi. Di. B. Pang. Sunod. Pares lang yan. Ito, Pang. para sa yan. Oo. B. Di. B. 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 Agi. Sabi ko. Turo mo. B. B. Pares lang yan. Ito, D din. Oo. D. B. 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 Ito dito. Ito na, dito ako. Ano yan? Ano yan? Ha? B. B. Bu. Bu. B. 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 Ku. 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 Lakasan mo. Parehas lang yan. Parehas lang. Ku din. Ku. Lakasan. Ku. Turo mo. Paano natuto ka? Habi, 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 Oo. habi. Ka. 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 Ku. Ku. Ka. Ayan. Very good. Pares din. Ito. Ku. Ku. Oh, pares lang yan, di ba sila? Oh. Ku. Ku din siya. Ki. Ki. Oh, parehas. Di. Ku. 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 Ki. Ki. Ku. Ku. Tayo. Ba. 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 I. I. Ro. Ro. Si. Si. Papa. Papa. Ayan. Hindi niya matututo. Baro. Baro. Ka. 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 Oh, pares lang yan. Oh. Ka. 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 Ito. Pares lang. Opo. Ano to? Sino pares yun? Oh. Ka. 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 Ito. Ka. Ka. Yan. Ka. Ka. Bibi. Kabibe. Ka. 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 Bi. 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 Kabibe.